j'attrape postérieur. Si j'arrive à l'attraper avec ça, tant mieux. Si j'arrive pas à l'attraper, je prends une deuxième portée de vue. Parce qu'on est là, si je lâche, mon القعدة بدرت كله غيمشي ليا يهرب ليا هذا طرات لكم. Donc je l'attrape, tac, ونخليه مشدود ونطلق هذا. راه هاد القضيه ديال واحد بواحد تدوي شويه د لا تكنيسيتي. ومكاينش هنا ما عندي علاش نزرب، حيت الا زرب غنعطل غنبقى يتقطع ونعاود نرجع. Et voilà. Et je tourne autour. Quand je tourne, يخرج le fil عادي. Ça déchire. Si je déchire avant, il va déchirer. Si je tire avant. Voilà. Donc هنايا et je fais un point. إلا كنت نعرف نورمالمون نعرف أن هذا بعيد وندير بيدي. إيه ونمشي ليه. عرفتي عندي شي فيل بحال هذا مازال؟ ما فيش ليكوي ما فيش ليكوي. عاتقة لي فيل هادو الكبار كاين واحد بدرس كاين واحد صغير لا الكبار كاين حتى واحد كاين واحد ماشي نستعملهم. شوفي مزيان بارك فيك. Voilà, donc je finis mon point, tu vois, je finis mon point, tac, donc je fais un point. كاين اللي كيدير انسورجي. اذا درتي انسورجي المشكل ديالو فين كاين؟ سو لو كور غادي يبرا سيكاتريسيا وغادي تقطر عليا لي ديستوسي ونيفو بروشان اكوشمون il va pas se dilater. في ليكزامان دي كور كشتو دو فوا دي كور كان مال سيكوي كون فيت ديكزامان او سبيكولوم تلقاو لو كول هرب من واحد الجزء هرب il n'est plus rond là. Donc le mieux c'est de faire des points séparés. Tac. Points séparés. Monnaie شويه شتو تحل. On tire monnaie tire. Donc monnaie خصو يخدم معايا مزيان لانه هو اللي كيوريني هو il me montre. وانا عندي قلت لكم جوج يدين وخصني نشوف خص الضو يكون مزيان وخص هذا الشيء يكون هنا نازله خصو يكون هنا علي. عقلوا دائما تكون بيان بوزيسيوني بور ترافايي. سواء نهز لاطال سواء نهبط انا حنا من الجوج. دي فوا شي اوبليجي باش نجلس على ليسكابو. شوي سور ليسكابو شوي بيان افيك اون تابل اللي ما كطلعش. باسكو مون دو il est droit et la femme elle est à ce niveau, au niveau de ma poitrine, que je puisse voir. Donc je fais la même chose. 2 tiers, 1 tiers, tac, en face, tac, je prends. Bon, on a déjà l'habitude. Donc, le fil, هذا مازال الفيل ولا عندي قصير. Je peux pas le faire avec la main. Donc on ندير هاد اللعيبة. ندير هكذا. جوج بركات جوج ثلاثة المرات تبقى تكوانسي ليا. Je fais ça jusqu'à ce que ça sorte. Une fois que ça, كندير جوج هنا وحدة لا تجي ولا كوانسي. Voilà, hop. Et je fais ça et je tire. حتى نشدو نقتلو هكذا. D'accord? Vous voyez? Voilà. مابقاش لو فيل بحال هذا غليظ. كاين ها هو تقطع ليا. لو كان تقطع لا سيبوز تقطع لكم هكا. Vous le rattrapez comme ça. Vous rattrapez, tac. Vous faites attention quand vous avez des pinces en cœur, vous faites deux choses maintenant. Donc tu pinces comme ça, voilà, et je vais faire mon nœud, voilà. Je vais le rattraper, ok? ما كندير حتى شي صوند ولا شي حاجه صوند فين؟ في الكول علاش؟ نشد شي اخر. ها انت عندك لي دو بيرج شاديتهم بلي بانس تيبان لك فين تمشي. عندك لي دو بيرج فين انت كتلف فين كتاخذ لو كول غير هكاك في السماء بحال عندك ان ستيك كتاخذه في الخوال. لا انا عندي دو بيرج عندي مونيد شاد ليا وحده هنا وحده هنا. شغال المونيد راه خدام. لا ما خصش تكون بوحديتك في لو كول. يمكن لك تخدم بوحديتك. الا ما قدرتيش دير بلو كول وكتب بوحديتك دير دي طومبون سيفط لا باسيون. ما يمكنلكش لا بوحديتك سير. حتى هادشي بالنسبه للميساج فام سي ديفيسيل. غير الميساج فام شكون فيكم اللي فايته خيطات لو كول؟ جامي. لا بوحدك. شفنا دي ساج فام هكا في لاكار ملي كيكونوا اونصومبل حنا لي ستاجير كلشي قابل هذا كيديروا. الا كانوا دو ساج فام مثلا لا دو ساج فام افيك خصهم دي فالف
plus des pinces encore, elle peut travailler parce que c'est pas compliqué. Le problème, il est où? Il est au niveau de l'exposition. La technique elle va changer votre vie. D'abord, dorénavant, on dit toutes les épisodes comme ça, vous allez voir une maîtrise des structures سهلة. انا قلت لي مينا قالت لي بلي كدير هذوك سميتو صافي لي شغل ولا كيجيو ساهلين ودابا كتعذب باسكو اش كيدير لك عندك هذه شغل داخله وانت كتخدم معاها بحال اللي عندك هنا وما قادرش تدخل وتتجرب وكتبقى وسا سين با سا سين دونك سا تينيرف et plus ça saigne plus la femme elle est pas bien mais quand tu as la technique c'est bon هيا درنا دابا جوج نقدروا نزيدوا واحد التروازيام في الدينا ها لو كول il est situé اوكي فوالا دابا غندير لكم autre chose عاوتاني autre chose عندكم واحد القضيه دونك هاد لا باسيونت الى اكوشي اون واس او لا عندكم اون باسيونت الى اكوشي فيت وطرا لكم ان بيريني سوبوزون كل حله ديال هذه خليها انا هكا Normalement, le périnée, il peut descendre jusque-là. C'est le périnée complet compliqué. Le périnée complet compliqué fait atteindre de la muqueuse rectale. Vous mettez des compresses si vous êtes en centre de santé, vous envoyez la femme. Si vous êtes à l'hôpital, vous appelez le médecin. Vous ne touchez pas à ça. Il a un périnée complet, non compliqué. Ça كان بعيد, la patiente est بعيد. وكتعرف ممكن تخيطها, ولكن خصك تخيطها مزيان. Donc le périnée هو هذا فاش كيتقطع لو بيريني جون on va refaire tout à l'heure واحد الكليشي وريتكم البارح ديال البيريني فاش كيتقطع البيريني جون اش كيطرا تيضرب لي ميسكل بيبوريكتو تيضرب لو نويو فيبرو سنترال تقطعها هو وتيمشي حتى لانوس ولكن فيو كي لي ريسون ما تيهربش لينا بزاف تيبقى هاد لا بيرج فيغ 11h وهاد لا بيرج فيغ 1h دونك ما بعيدش بزاف هنايا عندي لانوس كندير نتوشي لا سفانكتير مضروب سفانكتير هذا مضروب سفانكتير دونك هنا تيبان لي بلي راه السفانكتير مضروب بحال دابا هذا مضروب سفانكتير ولكن با كومبليتمون سوفون با كومبليتمون الا خيط غير الفوق ما خيطش سفانكتير هاد لا فاسون غيجي عندها اون انكونتينونس او سيل باسكو لانكونتينونس او غاز مشاو لان غير كيمشي لو سفانكتير ليس مشاو المشكل ماشي لانكونتينونس او غاز سي لانكونتينونس او سيل سورتو سيل ليكيد الا خيطها من الفوق دوز القضيه كنخليها هكا انكونتينون دونك انا خصني نخدم مزيان وساهل الخدمه والله الا سهل منا ما كاين وزاري بوا فين كنخاف انايا هنايا فين هو الفيد الجديد اللي عطاتني فين كنخاف انا كنخاف نشد الريكتوم هذا هو الخوف ديالنا ياك نخافوا من الريكتوم دونك انا نوريكم واحد التكنيك زوينه تسجلوها et que j'ai inventé. Ok, il faut que je la publie en fait. Il faut que je la publie parce qu'elle est d'une simplicité incroyable et le risque de rectum est égal à 0. Mais il faut savoir danser le twist. Le twist. التويست قدامك تعرفوا شنو هو التويست؟ لو تويست شي بيان سور الناس اللي كيعرفوا الفن سولي هذوك صحاب هذاك ما يعرفوش تويست تويست ça veut dire twister حنا جينيرالمون لا فام هي نعسانه حنا كنخيطوها ياك انا جو فو بروندر هاد لو موسكل جو بو لو بروندر كوم سا الا خديتو كوم سا عندي الريسك انا ناخذ الريكتوم ها هو خدر لي الريكتوم الا خديت ولا كنبقى ناخذ كنبقى ندير توشي كناخذ كاين اللي كيدير كاع دوك اليدي ديال الخياط باش ما يقيسوش يعني كاين اون اوتر تكنيك بعدا شنو سي كو نخلي لا بواسون كومبيني اي سي موا كي توم هذا هو لو تويست au lieu de la prendre comme ça je vais la prendre comme ça donc le risque de prendre le rectum est égal à 0 لكن خصني نكون انا تويستي وعاود ثاني يلا تكوني تكوني نورمالمون عندي كرسي فيه الزراره كندور تاع كنتويستي بوركوا باسكو جو دو ايتر اون فاس دو موسكل حيت الا كنت بلاصتي وبغيت ناخذو غادي نبقى ندير هذا ما يمكنليش دونك جو شوازي لا فاسيليتي ان chirurgien vous êtes des chirurgiens quand vous faites des
doit toujours garder son dos droit. Pour travailler, garder votre avenir, parce que sinon غتهرسوا ظهوركم. كلكم كيضركم الظهور، باسكو ديما خدامين هاز لا. Vous gardez votre dos droit. شتي البارح في بالي ديال جاك اللي كان جالس الشيروجي، ملي كيبين dos droit, yeux en face de l'avenir. Donc quand je tourne, donc je prends tac risque de recto شحال؟ زيرو. والكرسي الثاني ماشي ديال التنس. ندير لو كو دوا وكندير ها الرفع ندير كو دوا وكندير الرفع هو هذا باش نرجع ها هو الرفع خصني ندير ديال فوق هذاك البوان هو هذا ريسك دو ريتون ديال زيرو ماشي ولا ديرنيير فوا باش مزيان فوالا دونك ديما الرفع انا كنلعب التنس ديما يدي لك عند داخل انا غادي نحصل كل حاجه باش تلعب باكي وي الا خليتها انا ما نقدرش ندير الوفاء الا خرجت ما كطيحش انا ونتخرجوا جديد الا ندير الودنين باش يبقاو يدي حاطين فيه تاع ندير غير باش تبقى لا بريسيزون في الاول اون فوا كو سي بري راه شاد راسو